गाड़ी ले गए। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, शिल सियारा या रब, या रब रहमल्लाह, या अल्लाह खैर, 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 या अल्लाह रब रहमल्लाह, या अल्लाह खैर, या जमात الخير. شوف كيف اليوم 15 رمضان في المكة مكرمة يجي مطر قوي. يا رب يا رب رحم الله، يا الله خير، يا الله خير. تاكي دوستو يا الله خير، يا الله خير، يا رب يا رب رحم الله، رحمة يا رب يا رب يا الله خير. يا الله رحم الله. يا جماعة الخير شوف كيف سبحان الله اليوم مطر قوي مشكلة. يا الله رحمة في المكة مكرمة.